बार बार कर बिना तीरथ स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेद सार करम के जाल में रही भूपत फैदा जगत शिव मत फिर गीत चारो खाने गानी जो के रहो सब मन के गाने बादशा मेरा देखा मेरे सतगुरु आए राधा स्वामी दाम का मही वेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है महोदर ठिकाने बिना संत पाए नहीं सत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाए विरहन राग जगाय के दरबार गाय साधु संगत चार रस प्रिय प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति नाय करो बुद्धि कर रह रस प्रिय गर गाय दर्शन रस निकाल वह मन फिरताए चरे आकाश में बरिसात विलासा दाम दाम निरपता चढ़े पाए निज दरबासा आशा मेरे मन बसे रही शीत उदासा विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा तुम दिन कोई समर्थ नहीं जैसी मागो दाना प्रेम दार पर करो थोड़ा अमृत खाना दीन दयाल दयाल करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो दावतार नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसी मागो दाना प्रेम दार पर करो थोड़ा अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो दातार नित राधा स्वामी शुकर करो दातार नित राधा स्वामी बार बार कर दूर करो सविनय करो कृपा साधु संग मन परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा बार बार पड़ जाओ तम चरण पर क्या मूले में गाओ नहर करे जस पातर दान दान गुरुदेव दया सिंधु प्रदान नीत करो तुमसे अचल भक्ति मत प्रभु दीन दीन नाथ आन करो अब राखो नित साधो दीन दयाल कृपाल काम क्रोध मत लोभ सब विषय प्रभु राखो मेरे नाथ तुम तारे रहो मैं पर राधा स्वामी गुरु समापन अब करो दया पर तुम तारे अति विलाप दया करो मेरे साया दाओ प्रेम पिता दुख सुख सुख नहीं छोटे सब दया करो मेरे साया दाओ प्रेम पिता दुख सुख नहीं छोटे सब बार बार कर दूर करो सविनय करो पुकार परम
जाता साधु संग मन जानिको परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अपन मंगलकार व्यासंगन तर्पणं दशकं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः चित्रपन परगतं करणपं तर्पणं तस्मै श्री गुरुवे नमः नागुरुदितं नारदितं तपः तज्ज्ञानतपमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ महापुरुष श्री जगन्नाथ मदात्मा सर्वदा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराधीश गुरु परम दैवतं गुरु परम अस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंद परम सदाचार्य ज्ञान मुक्ति नंदातीतं परम सदृशं तत्वसादिगतं एकं संविमलातं सर्वदोषाभिभूतं भवासितं त्रिगुणतं सर्वगुणं नमामि सर्वगुणं नमामि सर्वगुणं नमामि। जय गुरु जय गुरु दादानो दिनैनि गोथार सत्संग बे दिनै खुब बेसेन होदोंमोन बागै दाबो जों सत्संग जे रोंनायनि नक नकु ताय केबा बादे होननाय खालायजा आबरनि बागै दा बिश्वबासिनि हामफ्रायनि बागै जों थाखुनि थानि 3 मिनिट नाम खालायनाय नामनि जरा ओंखा जय गुरु। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু।
प्रार्थना खालायखे ते नाम ध्यान खालायखे tabuk जों थाखोनि एक बायथं बाय सिजाक पवित्र बिजाब बखाक सोंखानाय पुलियानाव सप्तानो सरान बांला बाय परिखनाय बरम गोनां सुशील देव ब्रह्मा दादा आगरतलानि जयगुरु दादा जयगुरु खोनाका खोनाय दङ সাধু হতে চেষ্টা করো কোনো মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করো না কিন্তু সর্বদা তার অনুসরণ করো যদি প্রেম থাকে তবে পরকে আমার বলো কিন্তু স্বার্থ রেখো না প্রেম কথা বলার আগে প্রেম করো जयगुरु আপনি এক পাইছেন ভাই সিজাক কথা সত্যানুসরণ বাংলা বাই পরিক্রমার বাগে তাবুখাইনহাই কক বরগয় সত্যানুসরণ পরিক্রমায় সিনি বরম গোনাं মানদাই উপজুনানি সহদেব দাদা জয়গুরু দাদা জয়গুরু खोनाव अच्छा माया गोनां सैथो थाखोनि याक बायथं बैसोजा गोथार सत्यानुसरन कग्रब बिजा जा परिखना दं खा नांगरिवै दंदि फियाबा खा देरिया ता उंदि दि आइनै ता सेजादि दि आइनै उंनाय से चाइतौ जैसा बरफ तथा उबुई निनी बायथां सात ए जुटादि फियाबा समनिनि बिनि लामसकदि तमुं हामजाकमा तंके हिंके बयनो प बायथांनि हिंदी फियाबा किता फान चाकनाय चोबामा ता तंग हामजाकमा मानि पग्न सानानि सोकां हामजा रादि तंगचां जयगुरु दादाना बाहायनोहाय बाबु बाहायनोहाय सिनि बोसङो इंलिश बाय सत्तानुसरन परिखानाय बरम गोनां शानदेव ब्रह्मा आगरतलानि जयगुरु जयगुरु काका जयगुरु परम प्रेममय परम दयाल ठाकुर नकुल चंद्र सत्यानुसरन इंग्लिश if you have committed any sin confess it in anguish you shall be consoled soon be careful do not suppress narrowness or sin if you do it will increase gradually and quickly lead you to extreme degradation whatever of evil you suppress within will increase peace जयगुरु मन बाहायनोहाय बाबु सिनि बोसङो नारी नीति बिजाब परिखानाय बरम गोनांजो सबिता देव ब्रह्मा रविचरण ठाकुर पारानि जयगुरु खोनाना बोलाना साउन्ड किसा कम फायो ताबो सही करते যতন জয় গুরু সারি কাহাম
आं ताबो बरमानि नारे नीति किसा पाठ ग्रंथ खायनाय বিষয় হিংকাই পরিজন বিদ্রোহে আর যদি স্বামীর ভ্রান্তি বা চরিত্রের দরুন গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয় তবে স্বামীকে সংশোধন করিয়া পরিজনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তিকে ডাকিয়া আনেও না দেন সেই বিদ্রোহকে শান্তির জলে নিবাইয়া দিতে পারি। বাণী সংখ্যা 61। জয় গুরু। জয় গুরু আনে হামাই মারো তাবক চিনি বসঙ্গ স্বাস্থ্য সূত্র বিজাব পরীক্ষা সমীর দেববর্মা দাদা তিনি পুরোহিত রবিচরণ ঠাকুর খাওয়ানি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুরনি শাস্ত্রীয় সদস্য অংশবিশেষ পরিবহনে রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ দেয় ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগ নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তা বেড়াতেও। বাণী সংখ্যা 8। সুস্থই জয় গুরু। তিনি এই সান্ধ্যা জোড়ানি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নি কথার সৎসঙ্গ রুনাই তাই কথার সৎসঙ্গ নি তিনি ঠাকুরনি এক বাইতেন বাইসে যাক তাই ঠাকুরনি যে পবিত্র বিজাব কোনো পরিণয় রক বংনি বাগাই বংনি মঙ্গল কামনা আং ঠাকুর থানি সানো ইনকাই জয় গুরু দাদা তুমি তো তাবো অবরক বিজাব রকা করক পরিবেশে তাবো তাকে সে পান্দাও থাংলাই দামাখা। জয় গুরু দাদা তাকে পারলো থানে নেব। জয় গুরু। জয় sun tabuk takai sa panda bukha kunglanay o panda hintay hakuna loboy resab lain ni panda kulya na chini bus tengo hakuna loboy resabai kenanay sini borom genang Kumar Debroma দাদা ললিত বাজার উপজেলা হইতে। জয় গুরু। জয় গুরু। খানা এই খানাও
জয়গুরু জয়গুরু বেলায় বেলায় হামবাय जोंना खरांखौ दैखायनाय ठाकुरनो थाबुक सानजा जरानि दिनै गोथार सत्संगआव साबराय सगै जाहाथे मोजाङै खुलुमनो नारगै साबै खोनानो बागै आं ठाकुरनि थाखाय प्रार्थना खायो बिनि नब नखुं साइबो साबतैनि मंगल कामना ठाकुरनि थाखाय सानो Hadi sun tabuk omni yaklo eksa nithani hakuna lobe de sap mung khana nane o jaga to mani kin brom gunang je anar koli de burma ma to mani abo selai jagai Robi Charan Thakur parani Sobita de burma ma
सब खोनानानै नाय जयगुरु जय गुरु दादा जय गुरु खोनाओ खोनाओ चलो गुरु बाई देव घरे जाए दयाल गुरुर दामिते आईरे सबे राधा नामिते ओ गुरु बाई आईरे सबे राधा नामिते चलो ओ गुरु बाई देव घरे जाए दयाल गुरु दामिते आईरे सबे राधा नामिते ओ गुरु बाई आईरे सबाई राधा नामिते যজন যজন ইষ্টবিতি কররে পালন যজন যজন ইষ্টবিতি কররে পালন ষষ্ঠয়নি সদাচারে সুখী হয় জীবন আমি তাই তো বলে গরুর আদেশ আমি তাই তো বলি গরুর আদেশ রেখো তোমার মনিতে আইরে সবে রাধা নামিতে ও গুরু ভাই আইরে সবে রাধা নামিতে চলো ও গুরু ভাই দেও গড়ে যায় দয়াল গুরু দামিতে আইরে সবাই রাধা নামিতে ও গুরু ভাই আইরে সবাই রাধা নামিতে গুরু রূপে শ্রী ভগবান এসেছে ধরায় গুরু রূপে শ্রী ভগবান এসেছে ধরায় নর রূপে সাধন ভোজন নর রূপে সাধন ভোজন শিখিয়েছে তাই এবার বব সিন্ধু পারি দিবে এবার বব সিন্ধু পারি দিবে রাধা নামিতরিতে আইরে সবে রাধা নামিতে ও গুরু ভাই আইরে সবাই রাধা নামিতে চলো ও গুরু ভাই দেও ঘরে যায় দয়াল গুরু দামিতে আইরে সবাই রাধা নামিতে ও গুরু ভাই আইরে সবাই রাধা নামিতে ও গুরু ভাই সবে রাধা নামিতে গুরু जयगुरु बेले बेले हामबाय जयगुरु तो kaham kai rasap kharka देवघर खातांबाय तंगानि जरा बुब्रो माथाना बुकुनो सिउर करै जत्तो बरन देवघर खातांलायन जरा ताबो बेले बेले हामबाय बायनो दिनै नक नकुंबाय बैसागुदिनि हामग्राय ठाकुर नारायण सानाय प्रार्थनाखौ जयगुरु ओंखायनोहाय किनो बोसोनाव ताय खरसा बरम गोनांजों गन्धस्वरी देवबर्मा मान्दाय जयगुरु खोनाओ हे पुरुषोत्तम मरगना ठाकुर देखोल मोया सागे देखोल मोया सागे हे पुरुषोत्तम मरगना ठाकुर देखोल मोया सागे देखोल मोया सागे निनिया कुंतला सुंदत मिलिया नन शरीर निबाग निनिया कुंतला सुंदत मिलिया नन शरीर निबाग हे पुरुषोत्तम
yasaki nono shori kale khatang jago nini bumona kale mani pogo nono shori kale khatang jago nini bumona kale mani pogo nono shori kale khatang jago nini bumona kale mani pogo nini bumona kale mani pogo nini bumona kale mani pogo nono shori kale khatang jago nini bumona kale mani pogo nono shori kale khatang jago nini bumona kale mani pogo nini bumona kale mani pogo nono shori kale khatang jago nini bumona kale mani pogo Omini kaham kotama belai senatoma ohashaka o pirlangkang Nini kaham kotama belai senatoma ohashaka o pirlangkang he poroshatamo Ayagana aku sini kolamu ya sagi sini kolamu ya sagi digrashani thani nansi matai jata baranang lebasa kahimreka digrashani thani nansi matai Jata baranang lebasa kahimreka digrashani thani nang sematai Jata baranang lebasa kahimreka Jata baranang lebasa kahimreka Jata baranang lebasa kahimreka digrashani thani nang sematai Jata baranang lebasa kahimreka digrashani thani nang sematai Jata baranang lebasa kahimreka digrashani thani nang sematai Jata baranang lebasa kahimreka Jata baranang lebasa kahimreka Jata baranang lebasa kahimreka Oh, kali sana hamia sana poliwe yani kiri barangun geyanam dekam he poroshatamo mayagna takut sini kolamu yagan sini kolamu yagan Jai Guru Jai Guru bela bela nya hambai kini totoni ngi tini thakuni yago kini khulumung na yaphrabaje ang nini nok nokuni hamkrai thakuni thane sane prarthana kayo bang jeto kam turung tong thung ni taibo chini busna pangpe rasa bai khnade mantong ni Jai Guru tabu khanya hai chini busna tai khosa thakuna lobai sabai khnarnai borom gonang je sagurka debroma ma agartala ni Jai Guru Jai Guru, kenapa bela? Kenapa? Jai Guru. Wai sabana khabani wantogai rom ke naam bana ham jagai bole na marne bigara nini bagai na singla mana hare wai sabana khabani wantogai rom ke naam bana ham jagai bole na
রঙে নাঙ্গনো হামদা বলেন করে বেদনা নিনি বাগনা না সিমলা মানাহার Surya Manyadai Bakhate Sabai Kebo Devana Manmani Noka Surya Manyadai Bakhate Sabai Kebo Devana Manmani Noka Kebo Devana Manmani Noka Kebo Devana Manmani Noka Surya Manyadai Bakhate Sabai Kebo Devana Manmani Noka Surya Manyadai Bakhate Sabai Kebo Devana Manmani Noka Kebo Devana Manmani Noka Rubai Debini Akon Kuriwo Wai Sabona Kapani Wajobe Ramke Nambana Wat Amjabe Bole Namkurani Biguna Nini Baguna Nasimula Manahara Wai Sabona Kapani Wajobe Ramke Nambana Hamdabe Bole Namkurani Biguna Nini Baguna Nasimula Manahara Nasimula Manahara जय गुरु बेले बेले से हामबाय फरां कथि बेसनो ठाकुरन बगैर साबे खिनान बगै आव ठाकुरन जों जेबाबे आकर्षण खायो ठाकुरब अमनि काहेकेन जों आकर्षण खायो आं निनि परिवारनि बागै ठाकुरनि प्रार्थना खायो जाहाथे शान्ति सुखी आय उन्नति में तंग होननाय जय गुरु ताबो खाने हाय सिने बसंगो ठाकुरन लगै गोजाबै खोनानाय सिनि जतनि साय दादा अकरा गरम गोनां सत्यरंजन देब्रमा दादा कल्याण ठाकुर पारानि जय गुरु दादा जय गुरु ये खोनाय दङ दिनैनि गोथार अनलाइन सत्संग जे मानदा खुंनाय जतननो बायफ्लाया जय गुरु মনের মানুষ তারে বলে মনের মানুষ তারে বলে যেজন মনের দুঃখ করে হরণ তারে বলে মনের মানুষ তারে বলে যেজন মনের দুঃখ করে হরণ তারে বলে মনের মানুষ তারে বলে চাই না সে তোর অর্থ বিত্ত শুধু তারে রাখিস মনে মনের মতো মনের মতো চাই না সে তোর অর্থ বিত্ত শুধু তারে রাখিস মনে
মনেরই মতন মনেরই মতন ও তুই তার চরণে শরণ নিয়ে তার চরণে শরণ নিয়ে সপে দে তোর দেহ মন মনের মানুষ তারে বলে মন যেজন মনের দুঃখ করে হরণ তারে বলে মন মনের মানুষ তারে বলে মন দেওগরে তোর জীবন দেবতা যারে দেখলে জুড়াই আখি গুচে যাই ব্যথা মনের ওই ব্যথা দেওগরে তোর জীবন দেবতা যারে দেখলে জুড়াই আখি গুচে যাই ব্যথা গুচে যাই ব্যথা গর্বে ফুলে ফলে আশালতা ফুলে ফলে আশালতা দীক্ষা নিবি যখন মনের মানুষ তারে বলে নামের সুদ পান করিতে বসনি সকালে বাবের বিভোর হয়ে লক্ষ্য রাখো বিভোর হয়ে লক্ষ্য রাখো চক্রমূলেতে অমন চক্রমূলেতে জয় রাধে বলে জয় রাধে বলে পাবি রে তুই দর্শন মনের মানুষ তারে বলে মন যেজন মনের দুঃখ করে হরণ তারে বলে মন মনের মানুষ তারে বলে মন মনের মানুষ তারে বলে মন জয় গুরু জয় গুরু দাদা খুব মানে বোখাও নাঙাই মানে গান রোজাবখা যে মনের মানুষ তারই বলে মন আও সব সময় চিনি বোখা যেহেতু আপনি তংগানি আবো চিনি বোখানো সাইমানো आं दादानि बागै प्रार्थना खायो तेबो सुनो अमाहाय kaham kaham je khawa nangjanai gan rojabai khonari mantung hnai ang tai bini nok nukung bini soddo poribarni mongol kamana thakuni sani प्रार्थना खायो jahate dada taibo omahaय ke kaham kaham ke rojabai khonari mantung ebong bini nok nukung no kaham ke thakur moi nujong jai guru kaji sing tabuk paithak थाकुना लबाय रोजाब मुं खोनालायनाय tabuk kini paithak रोजाब मुं रोजाबै खोनानाय ai pario babjan molinda lolit bazar ubudunani sini জয়গুরু ক্লিয়ার দেখনা জয় গুরু
পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধেন আমায় রাঙা পাই জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধেন আমায় রাঙা পাই জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় দয়াল নাচে কিশোরীরা মিনার মাঝে দয়াল নাচে জয় গুরু মাঝে সঙ্গে নিয়ে নেচে নেচে প্রেম বিলায় ভক্তগণের সঙ্গে নিয়ে নেচে নেচে প্রেম বিলায় ভক্তগণের সঙ্গে নিয়ে নেচে নেচে প্রেম বিলায় ভক্তগণের সঙ্গে নিয়ে নেচে নেচে প্রেম বিলায় নেচে নেচে প্রেম বিলায় নেচে নেচে প্রেম বিলায় ও দয়াল জয় গুরু বল নেচে নেচে আয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধেন আমায় রাঙা পায় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধেন আমায় রাঙা পায় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় ভজন জাগরণ ইষ্টকৃতি করলে তাতে মহাপ্রীতি ও ভজন জাগরণ ইষ্টকৃতি করলে তাতে মহাপ্রীতি ও ভজন জাগরণ ইষ্টকৃতি করলে তাতে মহাপ্রীতি ভজন জাগরণ ইষ্টকৃতি করলে তাতে মহাপ্রীতি ও ষষ্ঠয়নী মহামন্ত্র বাসা পাড়ার মহামন্ত্র বাসা পাড়ার ষষ্ঠয়নী মহামন্ত্র বাসা পাড়ার মূল পাশ জয় গুরু বেলেগ বেলেগ না থকা জয় গুরু বাসা পাড়ার মূল পাশ বাসা পাড়ার মূল পাশ জলজন জাগরণ ইষ্টপ্রীতি করলে তাতে মহাপ্রীতি জলজন জাগরণ ইষ্টপ্রীতি করলে তাতে মহাপ্রীতি জলজন জাগরণ
জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় অতীত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধে না মায়ের আঙ্গনায় জয় গুরু বলে নেচে আয় অতীত পাবন ঠাকুর রাধে না মায়ের আঙ্গনায় জয় গুরু বলে জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় অতীত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধে নামায় রাঙা পায় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় অতীত পাবন দয়াল ঠাকুর রাধে নামায় রাঙা পায় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় জয় গুরু বলে নেচে নেচে আয় জয় গুরু দাদা জয় গুরু বেলায় বেলায় হামা খুব তুমুল কীর্তন নংখা জয় গুরু आं ठाकुरनि थाने प्रार्थना खायो अमाहाय तेबो काम गांखै कीर्तन चनो उंगुलको खारि माथन हुनै ताइ बिनि नक नुकनि जत्त हामपाय ठाकुरनि थाने आं प्रार्थना खायो जय गुरु हायदि ताबो सिनि ठाकुरनो लबै रोसाबमु पामदार पाइछा ताबो सिनि ताइ कायसा पामदाव थांनाय ठाकुरनि Kangkoklam salamani pandaw angara thangani sekangno sini ni purohit dada ang অনুমতি না যাও জয় গুরু দাদা লগলটা বাবু আলোবা দিকে খালের দিকে জয় গুরু আং পুরোহিত দাদানি অনুমতি নতই ताको जों ठाकुरनि कक्लाम सालायमान बहाय खालायनाय पुलियाना जोंनो ठाकुरनि कक्लाम सायखोनारनाय बरम गोनां सुनिल देबबर्मा ललित बाजार उपजिल्लानि जय गुरु
Kena nable. Kenapa? Bande Purushottam, Pram Dayal Thakuran, Pramaradha Mata Jagajani Burma, Pram Pujapadu Sri Bharada, Pram Pujapadu Sri Asli Devada, Pram Pujapadu Sri Bhabai Dada, Pram Pujapadu Sri Abhidada, Misrana and Paike Kuti Purana. Bukan kisah kenapa? Kini অসৎসঙ্গ মান্দা তঙ্গাই গীতাতে তিনি ভাঙা ঋতিক দাদা সং এই আনি মা বাবুনি সমান এই আনি সেই অকরা এই এই আনি সেই কুসু ব্রহ্ম আনি পাই ফেলাইয়া সাবামি জয় গুরু आं তিনি বিশেষ খাই কাছে ঠাকুরনি যে শ্রী ঠাকুরনি সৎ নাম গ্রহণ তে দীক্ষা প্রাপ্তি বিনি কাহিনী নে তুই কিসা সাইখনার নাই এই কুলেন আং যতনি থিনো সায়া সাজাক তংখে আনো খরক থাকি যতনি থিনো খম সানজাবো এই তিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুভ ভাদ্র পরিক্রমা শ্রী ঠাকুরনি 134তম আবির্ভাব মাস তিনি 10তম দিন বিশেষ মিশাল শ্রী ঠাকুর সৎনাম গ্রহণতে দীক্ষা প্রাপ্তির কাহিনীতে শ্রাইফ্রু বালক মনে হতে থাকে নানা দৈবী অনুভূতি শ্রাইফ্রু যে ঠাকুর না খাবিনি যে নানা দৈবী অনুভূতি সব জানিয়ে গুরুদেবকে তাই মা পাঠালেন কীর্তি যত সাইমানে বটে ঠাকুর কোন যে সাইম যত সাইমানে গুরুদেব বিনি বোমা গ্রহকা চিঠি গুরুদেবকে নির্দেশ অনুকূল গুরুদেব নির্দেশ খাইনো যে নামখা অনুকূল এই নাম যে তার আগে জানা সব সৃষ্টিমূল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কর্মে 10 বছর পা দিলেন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র 10 বছর এই বালক বয়সে শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রে নানা দৈবী এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে লাগলো শ্রী ঠাকুর যে শ্রাইফু অনুকূল চন্দ্র নামে দৈবী এবং আধ্যাত্মিক বিন অনুভূতি সে সব কথা জানিয়ে মাতা মনমোহিনী দেবী তার গুরুদেব শ্রী হজুর বিনি গুরুদেব শ্রী হজুর মহারাজ কে চিঠি দিলেন সব জেনে হজুর মহারাজ মনমোহিনী দেবীকে নির্দেশ দিলেন পুত্রকে সৎ নাম দেওয়ার জন্যই মনমোহিনী দেবী পুত্রকে সৎ নাম শোনালেন বিনি বুসানো বজে সৎ নাম না মনমোহিনী দেবী বুসানো সৎ নাম যে সৎকক সবিক্ষণার এই সৎ নাম খনামানি লগ লগিন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বিনি যে জ্ঞান হাই উঠেগা কিছুক্ষণ বাদে শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র যে বিন জ্ঞান যে হাই থামানি তে কিছুক্ষণই পরে হেঁকাইন শ্রী ঠাকুর বিন জ্ঞান তেসা ফিরে ভাবিকা তারপর শ্রী ঠাকুর মাকে বললেন বিন বোমানো থাকা শ্রী ঠাকুর মা তুই আমাকে এই কি নাম শোনালেন বোমানো থাকাব আমা নং আনো পামো বমু সাউখনারিকা এই নাম তো আমি তোর পেটে থাকতে করে আছি এই যে বোমা যে বন যে কক মানে অবমু যে বিনে আমানি অগত প্রণব সাইমান খা প্রম দয়া শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র 10 বছর বয়সে সৎনাম খা 25 বছর বয়স সংখ্যায় 1913 সাল মাতা মনমোহিনী দেবী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদ্দীক্ষা প্রদান খাইকা এই দীক্ষা নির্দেশ মাতা মনমোহিনী দেবী পেয়েছিলেন বব্ব জায়গা মাখা অদীক্ষা নির্দেশ মাতা মনমোহিনী দেবী কাইসা গাজীপুর হলে তো অজাগাব সৎসঙ্গে তৎকালীন যে বন সৎসঙ্গে তৎকালীন বন যে অজাগা দীক্ষার নাই হিংকায় সন্ত সৎ গুরু সৎ সাহেব হলে খরকসা বড় যে ঠাকুর
Buslano Dikarmata, Hakona Dikarman. Tay oro jemane tonai istupran dada sangte amasong bong itini prom doyalni je kok samani bini dikha prabdini kahini usuno oke ete ja ang sanai bisi saya prom pujo pat babai dadani asiba je sing paten saratini kudi dikhani bagai sing jotono guru bai guru bun jotono prima kalainai je bo sama haikeno sing jotono khaimanthung thakuni je asiba saratini kudi dikhani bagai जों बे गायसाखौ थानाय आं जों जे सागुनि जे सर्ट नाम दीक्षा जे बरंनो जाजन खाई दीक्षा बरंनो ब जाते ते बुसुं जाते बरंनो ते तेसे जाजन खाई जे इष्टबिदि खाया बरंनो तेसे थांगि जाजन खाई जों इष्टबिदि बाहाके खाइमान बाहाके खाइनानि बरंनो तेसे जों खाइना बागै बाहाके साइटगै बरंनो साइटग मान खाइनानि बागै अमा हाइसों साइ मा साइटगनाय जतो गुरु बाहाय गुरुबुन जतनो मिलिवै जे इष्टबिदि खाया तंनाय उना बरनो इष्टबिदि खायनानि बागै मासा तंनायसं तै आं जे तिनि थाय थानि जे कक सामानि अरनो पाइसना ओंखाय तै पाइनानि सिगां जे तिनि सथंगर नायराव जे सथं आवायनाय बंनि ताय नक नखं हामादि ताय बंनि हामायं तंथं हो साकुनि तिनि प्रार्थना खाय आनि जे थाय थानि कक सामानि अरनो पाइखा जतनो जय गुरु जय गुरु बेले बेले हामबाय जोंना जरा किसा जोंनि बिसिं ननो ठाकुरनि बाल्य जीवन जाय बौद्धिक माने कक जाय फाइनाय भबिष्यत सम्भावनानि कखनो पिसाय जाय खोनालाम बागै आं बिनि पारिबारिक जाय बिनि व्यक्तित्व जीवन जाय उच्च कटर ओङै ठाकुर मयङै दंथं होननाय आं ठाकुरनि प्रार्थना खाया जय गुरु ताबो हाय हाय सिने बसंग जायखरसा ठाकुरनि ककाहाम सायखनाय ब्रह्मनां सहदेव देब्रमा दादा मानबाय उपजुजनानि जय गुरु दादा जय गुरु बंदे पुरुषोत्तम मायागण ठाकुरानी परमारता जगज्जनेश्वर श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री शिव बरदा परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा परम पूज्यपाद श्री बरदा परम पूजनीय श्री चौबिंदता तथा याकों खुलमो याफरो तिनी ऑनलाइन सत्संग मानजाक तंनाय तथा ठाकुरनि व्यक्तिगत दर्शन तै जादव कर्तव्य तै ठाकुरनि जत गुरुबाई दादासं मायागनां हमासं टेकुसो अकरा जतनो कापांनि हंदमतै जय गुरु याफर ले ठाकुरनि विशेष करा जों सब समय कखना लाइन दङ बक्ति जागाव थांगांगाय एक बिनि सेटिं जागा थांमान आबनोसे सोंवान समानि बिदि थांनानै थांनो बिसोर जों दाउ जराव जे इस्टाब्लिशिं कबलै थांना हांगांगाय तामखै जों कबलैमान सामुखायमान जों आबनो जों लामा नाहनानै थिनि दरकार ठाकुर अनेक दिन आगे न जों जे नरक जरा तंसनी खासिवै लामा सुनामनि जों असले ताबो जों जरा न जों सबसमय थिनि बगुसि तंको ताबो जों लामा सुनामय लामा हकमै लामा हकनानै थांगांगायनो जों संगनि दरकार बे कम्युनिकेशन दरकार जोंनि माया हमजागलायमानि प्रेम भालबासा
जों जतन आबो ट्रेनिंग जों लामा सोनामना नांनाय जायतंना नांनाय आपते आं मानसो ठाकुर जों ताबुक जों जतन ऑनलाइन जों जतन जोंनि थागो बुद्धि दङ ज्ञान दङ नोङो जों कक्सिनि साला दंमोन किन्तु जों याकबाय थांबाय जों सामुं बोसोर जरति खायखा जों आबनो ताफनो दिसायना हारमे जों दिसाना निमता जों दग दग बासाना नांनाय जों आबो ठाकुरा जों सायदा न जतन याकबाक्सा कुकबाक्सा खै खाबाक्सा खै जों बासाव सामुं तांना नां इंकेसे निनि लामा परिष्कार होनाय थांमाननाय हिमाननाय जों जत्त आमचानि बिसिङावनो जोंनि जागा तैरि जों सोनामाननाय जों ठाकुरनि पक्षायमाननि जों ताबो बहा जागानो जों सोनामबाय 8टा डिस्ट्रिक्टनि जागा इंके कयटा सेंटर खायमान कयेक हाजार हाजार सेंटर लामान जों ताबो आबोसो पर्यन्त जों खायमे जे आबो ठाकुर जुदि जों बागे लामा जों तैदुलि दंखाय जों दिरा साखायनो आगुगै थांनानै बा थानाय खाथ' खायनो जा निजे शक्ति दंसो जों आगुगै थानाय तैबो जों जत्त जागानो जों ताबो थांमैया विशेष करे जोंनि ताबो पेंडेमिक बा कोरोना भाइरास नि जों ताबो जोगाजोग आस थांमैया फोन मादमनो ऑनलाइन फाइनै बाबा दादा जे दया खायनै तब आमसे कैलिखा अबनो बिसिङो जों ताबो असपन चेतन सांखा अब बेलै बाबा दादा न धन्यवाद मा जानो ठाकुर न खुलुमया फारो जोंनाव बाहायगोन जोंनि टेबो लामा छोटायन नया सब समय छोटायन दं मालिक जोंनो सब समय दयाल बिनि लामा जोंनो तैदुलना बागै स्राय स्रायकै लामा खायदों जोंसो थाङै गासै मानिया जोंसो नाबुं नखुं जतन हाबाय होनाय उन संतानि कबलजाक दंदा आबुन बिसिङावनो ठाकुर साका संसार रावमनि गुण होनाय अब जतन सायमान संसार तैनो ईश्वरनि भगवान सामुनो संतांनानै विशेष करे तिनी तैकासा किसानो सासनाय तिनी परम पूज्यपाद आचार्य देव परम पूज्यपाद बाबा दादा आशीर्वाद भाई तिनी आमपुरा मंदिर सातला इंखा अब आं खुद निजेबो थांमालिया इसोर सरि लगी जाथायान बागै और तंगत आं आमपुरा मंदिर ना खुलुम होका खुलुम जाओ दङ जाते अब तारा तारिखैनो तेबो तेबो आगुगै सामु पायां थंहनाय मायागोनां ठाकुर आचार्य देव बाबा बाबा दादा तेबो सिनि प्रसाद जाति रंग फान बगै रतन होनाय और जगह तिनी जत ऑनलाइन जत मानजा दंनाय गुरुबाई दादा सं जतन जों तारा तारिखैनो जों जतन दान बरना नांनाय मन बरना नांनाय हायके जोंनि सामु बसखांनो आगुगै थांनाय किसेसा कक सामानि दिनैनि अनलाइन जत सत्संग जगलिनाय मानजा दंनाय दादा सं मायागोनां दादा सं मायागोनां आमा सं जतन शांति स्वस्ति के तंथुं हनै आं ठाकुरनि चरण प्रार्थना खायान किसा सामु अरन पाइसा जतन खुलुमबाय जय गुरु
জয়গুরু দাদা না চিনি বসঙ্গ যে চিনি সাকাওয়া এই যে ঠাকুরনি দয়নিক সাইক নারনা বাগে বেলে বেলে হামबाय आं बिनि बागै ठाकुरनि थाखाय प्रार्थना खायो जाहाथे बिनि शरीर सुस्थयै दं शान्ति उन्नति मोनथों बे ठाकुरमय नै ताइबो बरकनो सोंदोंना दै गोलै गावनि मानथों होननानै आं ठाकुरनो प्रार्थना खायो जय गुरु ओमफ्राय जों ताबुक आलोचना पाठ्यखौ थांनायखे ताबुक सिनि बसंग दिनैनि सत्संगनि टिफाङाव खारा सिनि पुरहित दादा बरं गोनां समीर देबरमा दादाना आं बयमुंनारगो सिनि बसंग हाखनि ककाहाम सायखना बागै जय गुरु जय गुरु বন্দে পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্য জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ নিয়ামু প্রভুয়াপরে পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর তিনি কথার সৎসঙ্গ ভাদ্র মাস মাজাতনাই ঠাকুর নিরিন্দিক দেবতা ঐতিহ্য যাজক দাদাগুলো সুপাশিত পোষক সাত গলায় কোনো কর্মী সাথে ষষ্ঠী কাহ করে নিজের পরিবার জীবন তার জীবন পাঠক হাই করতে কাহা তুলতে তবে থাকলি অবহায় ঠাকুর থেকে প্রার্থনা চাই Google Meet online সৎসঙ্গ আলোচনা করে সেখান জয় গুরু প্রভু এখন শরীর বিষারি খুব প্রায়টি আগে তিনি ইষ্টপ্রাণ ঈশ্বরের জন্য প্রায় বলি যেটা সাইবাবা যখন সৎসঙ্গ এক থেকে দেড় করতে বেশি করে পারি করে সবচেয়ে কারণ বড় এক দেড় করতে আসলে তোমরা খানানি ব্যর্থ আমার ভালো বেশি করে সবনারে স্বপ্নারে যতদিন ব্যাপার তবে বসাবতি বেলারি যতদিন সামনে করবো লোকাবা আর আমি বেশি লেখাপড়া নিয়ে সময় ব্যাপারের চেষ্টা করি Gusto si ঠাকুর তিনি শরীরটা একটা বিশেষ করে সিঁড়িগুলো তৈরি আলোচনা রাখেন বাইরে পান্ডে কোকিলে চিড়ি শরীরটা আসলে ঈশ্বর পৃথিবী জগৎ জগতে বিড়ি লীলা বুঝিয়ে পেলাই প্রতি আমি লীলা একমাত্র প্রবীণতা থাকাকে সহজ সঙ্গীতি ইয়াকে বিড়ি একটা প্রিয় গৌরব যেমন কিশোর সব খায় এরপরে অনুত্তম সব খায় অস্মিতা সব খায় ইন্দ্রিয়ার সব খায় ঠিক আবার পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দাবাই তংসাংলাইকে পরম পক্ষা অবহাই আচার্যদেব বাবুবাই যারা তবে পরম পক্ষা তাও পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা যাবে তবে পরম মানাই এবং সৃষ্টি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অভিজ্ঞতা পাই তবে পরম লীলা তিনি বাকি যে যখন হাসা খবর হইও গোয়ার শিক্ষা লীলা কর্ম আলীলা কর্ম বুঝিবে পাইয়া সাইব পাইয়া কারণ অবশ্যই ইয়ত্তারি বারে অভাব বড় সেভাব বুঝিবার পাইয়া তিনি বুদ্ধি কম জ্ঞান কম তিনি বুঝেছেন
সাইবিয়া বিরবাগে যাইতো ঠাকুর তাবো এবার আচার্যরি বিশিষ্ট যাইতো যে একটা খাইজা দিয়ে দাগ কুবো ওরাই যেন বেলাই কি দাগ কুবো ও ঝরা ও সময় বেলাই কি শীতরা সময় কাল মহাকাল আবার হেরক পৃথিবী জগত যখন ভয়ঙ্কর ঠিক তখন সে বুঝিবে কিন্তু মহাকালীন শুধু একটা বিপদ হতে মানে গরমে ভাইও ঠিক তখন আবার আগে ঈশ্বরক সাইরে বরফ সাইরু বরফ তাম খেবাচ্ছি দেয় বগলি উপায় বাহাই আবু হাই বিশুগ যারা রাখেছে সিরি বিশুগ গোবাংবা সকেট বাদি গোবাংবা সিরি বিশুগ কাইসা কাইসা তামफ्राय মানে কক্ষায় সিজানো তো ভাইরত হইতেছে গামরগ পগি থাকা ঈশ্বরক আবু হাইফেরি এবারে বিশুগ আবু বসুগ যে তার বাড়ি আবু আসল যেটা খাইয়ে দিয়ে পর পুলিশ অজার ও বাজিদারি এবং পারে অর্থাৎ অঝরা 2020 জোড়া তবাবো ওয়ারওয়া শিক্ষা কিরিবা শিক্ষা আগে বাবার তাবুক সাইপে যে বড় পুলিশ মানে মানে আবো একটা মানে থইহরি হবার জিনিসটা আবো মানে যেমন কোন ফাটো নিয়ে আবো হাই থাকছে কোন ব্যাপার নিয়ে আবো হাই থাকছে থইহরি যেমন আগে ওকে থইহরি অনেক কিরিলাই সেটা অনেক খাবো আফসোস থাকবো কিন্তু বর্তমানও থিওরি পরে বড় একটা মানে খাওয়া একটা রেখে এই যে আবার হাইপুর ওয়াশ করছে হাই থাকা একটা খবর বাকি এমন একটা জরা সময় বৃত্তি প্রবৃত্তি মানে আগামী প্রায় আলোচনা যে বৃত্তি ও প্রবৃত্তি পৃথিবী জগত সব সময় মানে বরং ছিল পরম্পরা দুপুর সুযোগ মানব বরং রাগে আবু থেকে বাচ্চারা বাগিয়ে ঈশ্বর ভগবান জন্য অপিজগত বাচ্চারা থাকা বিধি বিধান দাঙ্গ কারণ বিধি বিধানে বংশ পৃথিবী মালিক ও বিধানশীল বিধি বাকি বসে করো আবার বাকি যাও যারা বুঝি দাঁড়াক বিধি খাতে থাকো বিধি বাকি নিজের জীবন বাচ্চাদের বাকি যায় বোঝেও বাচ্চাদের বাকি যায় ইজ্জত জাদুকৃষ্ট ব্যক্তি ষষ্ঠ এটি সদাচা দেয় ষষ্ঠ এদের আগ দ্বিতীয় বাঁচি দেয় বুড়ে বাঁচি দেয় সদাচার এদের আগ্রহ থেকে বাচ্চাদারি খবরেরও বিশ্বাস একটা ঘটনা পেশা সবাই একবারের চেষ্টা খেয়ে 2015 সালের ঘটনা বাবা konfesso siya nagdapolit siya kasi istumitik na rock bahagi banjiban patapudi ipapahagi ako pati siya bisa talugan gusto tapos ঠাকুর যখন একটা থাকতো গ্রুপ 10 কোটি বিকাশ একটা আপরো মানে দীক্ষা সংখ্যা খুব কম কয়েক লক্ষ মাত্র বেশিরভাগই 10 কোটি শিক্ষারে সব গিয়ে বাকি যায় ঠাকুর অন্তত পক্ষে 3 কোটিও খেতে 3 কোটিও খাইব পর বা শিক্ষা জাগুন বেশিরভাগই যে লাস্ট ওকে বোধের কোটি ফরা আরো বড় গ্রুপ খাইদি আমার এরপরে কেরো ঠাকুর সাদা যে অন্তত পক্ষে 3 কোটি খাতা পর্যন্ত বা ছিরিবার নাই মানে খুব বড় শিক্ষা পাবো কাবো বাবা যে ডাক্তার শিক্ষা তার তিনি অপক সারা আচার্য বাবা বতিনি যে টাইবার যে সারা দীক্ষা আর দীক্ষা তাগেই দেখা অবশ্যই বেলায় কে গ্রোথ করা বোঝে মানে দীক্ষা উৎসব যে খাইবানি তাকে শিক্ষা বড় বাদ ছেড়ে দেবো হ্যাঁ সত্যি যারা ঠাকুরের কাজ খাই দেয় আসলে অনুভূতি খারাপ যে দীক্ষা না বোঝায় অনেক পরিবার ঠাকুরেরও বোঝায় কোনো দীক্ষা
অনেক পরিবার বরং নিজে অনেক খুশি বা খারাপ যে টিকাটা হারিয়ে ভাই পরিবর্তন টিকাটা হারিয়ে ঠিক অবহাগ্য তারি বিশিগ কাটিহার উৎসবটি গন্তব্য পরম পুঁজিপাত শ্রী শ্রী বাবা যেটা সাহিত্য রেখা 2015 কনফারেন্স কাইসা বুरै খুব স্রায় অথ্রুকজোক bo cancer manjaka bisago cancer manjaka sai mata kaiboro buisala cancer ro ঠিক মতে কোনো নাই থাকে চিকিৎসায় তাকে হাবই থাকুক কে আসরানি সাথে হাগো থাকে বর্তমান কে গেব এবং থরবা itu বিদেশ বিদেশা জায়গা জানি তো কথা বলে খানা এবং ব ইষ্টবৃত্তিব সুরক্ষায় রেখা কিন্তু ও হসপিটাল যখন দেব দীর্ঘ হসপিটাল রাং পয়সারক লাগি থাকলে আবো বিয়োগ গ্রই বিবাগে বিদি ইষ্টবৃত্তি খাইয়ে মতো সম্ভব হইয়া কে বতাম খাইয়া সালসা পেরে ব একটা জলের অর্থাৎ গ্লাস থেকে নাওয়ে ব ঠাকুর ইষ্টবৃত্তি ঠাকুর ইষ্টবৃত্তি খাইয়া খাইবারও কিছু তাও বিদি ও যে উগি বাড়ি হাবনানি কোনো লাভ জাগিনাই মোটামুটি খা ব থৈ থাকবার পরে কাকের অনকি মানে বড় হাসপাতালে বড় মানে গোबां বিভিন্ন মানে ওয়ালাই কারিয়া কথা ওয়ালাই বাহার প্লাই লেখা আবার হাই বাড়ি ঠিক 3 ঘন্টার পর কেন তামুখা আসরে তাইসা বিরি হাবা তেরেস ট্রেক খাই ও বাসি থাকা যেমন ঠাকুরের বই ঠাকুর দিই তাইসা বড় বিরি মানে অর্থাৎ জীবন আকক পরম পুঁজিপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা 2015 অবাস তোমার বাগে তো মানে বস শাখা মানে অন্য শাখা মানে ছিঁড়ে লাইফ যারা সচ্ছন্দি অতি প্রত্যেক যারা ঠাকুরের খানাহানের রক্তে থাকত কাজ করে করতো রাজভক্তের জীবন যাপন সংসার খাইতে কারণ থাকতো ভাগ্যে সংসার খেয়ে দেয় ভাগ্যের খাই দেয় ভাইকে বিঘ্নসাই নাই ভাইকে পেশা পড়ে দেয় আবো পৃথিবী জগত বক্সার থানায় পৃথিবীর সৃষ্টি যদি বীর রসে তার সাদা কাটতে অজাগত যিনি বড় থাকাকে কিন্তু ঈশ্বর নেও যে বড় হয়ে আমি ভাবি ওই ইষ্টবৃত্তি অনলাইন সৎসঙ্গ তো Google para saber no ani ang binito অনুরোধ ইষ্টবৃত্তি no কাটাই কাটা apa প্রাপ্ত খাইয়া তো কারণ যখন ইষ্টবৃত্তি খাইও আপনাকে আপনার প্রভু ari প্রভুরা আলতাম কিছু খাই আলতো দিবার আমার আর প্রভুরা আলতাম খাই না আলতাম বড় পূজা রাখাই আর বড় ভাইকে পেয়ে তোলাই আবার আর কিন্তু মন্দির আলো পুরোহিত নবনি ঠাকুর কিন্তু অন্তত পক্ষে আর থাকে না খাইবারও এটা ঈশ্বর আরে বেশি ঠাকুর আনো কোনো বোধরানি কোনো কুশিরানি অবরমার বাগে যায় বাহাই হ্যাঁ আমি একটু শরীরটা যাক সার্চালবি থাকা বলে সেই প্রক্রিয়া তাই সৎসঙ্গ 1.5 ঘন্টা আলো আশা করি সবাইকে তিনি সৎসঙ্গ নায়ক উনি পরিবার ঠাকুর গুণ শান্তি ষষ্ঠী আনন্দ রতন তাই তিনি আমপুরানে তিনি দালান শাখা বেলাই খেলো আমার বেলাই ভাগিয়া সাত দেখা বেলাই খেয়ে আমার তখনই হয়তো তিনি ভাবি এখনো তাই আগামী দিনে এখনো ভাবির চেষ্টা করলেন তাও কবি যেহেতু আস্তে আস্তে
office kasi tutukoy ka, semua paknet ini, semua total kayak no, orang kejukan marlai, dia sini perang punya part, si bapa itu tak sabda tidak lama, menaik ke sini sudah baru saya, hamai saya semua kali naik, terus juga di, ay horor macam tadi di tip dewa, orang jasa sok, terus belum tong अनि दादा प्रसंग पासी करो संगाने साक्षलाई और ठाकुर शांति स्वस्थ आनंद खाइना छ केनो पूर्व दाम्पत्य जीवन कसम करो सफाई हवा खजा साउnya ini ani online सत्संग आलोचना ini अरू मथाका जतरो जय गुरु তিনি সৎসঙ্গ নিয়ে तमों की पुरोहित জয় গুরু দাদা নি নাই খাইতে মতো দাদা জয় গুরু अच्छा सारी জয় গুরু ini আয় না খাইতে মো তিনি সৎসঙ্গ নীতি ভাঙ করা চিনি সমিতা বিনি সরি হানি বিসিং তিখানা সন্ন থাকুনি কক সাইখনাকা তাই আমপানি কিসে যে নাংমানি কক রক নাং তোমানি কক রক আবো কিয়া সাইখনাকা কোন তিনি প্রার্থনা খায় তাতে দাদারে সরি জাতি নামান জয় গুরু जों चिनि तिफाङाव करा जे किसा समय दंखौ ती 4 मिनिट समय दंखौ ने बरंगना नतारा किसाको सानाने बागान अनुमति खाजाव অবশ্যই অবশ্যই বহুত সারানি দাম বেলে সারানো তো ভুলে জয় গুরু দাদা জয় গুরু কইলা থাকনি এরপর জগদীশ বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদানি কথা কথা মুঙ্গাফার ini din oksibat nok bagang nang mo kita kok sana bogi sih sini sondok ni joto guru baik guru bundong ni belai bel khanangai hamdemani te joto khokcha khongnai 10 ga 20 টাকা লাখ janjani je sukti khe ogori ma bai ini khakung khaja khai শ্রী বাবাই আশীর্বাদ থেমো ভাই তিনি বেলায় টংথকমানি এবং খাপুরমানি খাত খামমানি তৈ তিন দালাই পয়সা তেবো টংথকমানি খরাই দালাই চলি দङ দেবরে পরম পূজ্য শ্রী শ্রী বাবাই চিনি বকুনি দাতে পবিত্র নিয়াতৈ ডাইরেক্ট ভিডিও খাই বন আমন বাগৈ ন যত টংথকমানি খবর তে মালিকনি আশীর্বাদ আং তিন অনলাইন জানক জাগো যারা ফাইনাই যারা ফাইয়া চিনি যত গুরু বাইরকনি মালিক আসতে পারো সে বটি সমিতি সামনে পাই ভাইকে বাবার জন্য তুমান আবনে যত চেষ্টা যতনি হামারি যে অমাহাইত जों मालिक आशीर्बाद नायकल माथि खाइ जों जाहाथे दाक्ति दाक्ति खाइ बिनि मुसुं मानो सुबुं माना निंफुं हलै বর্ণে কলম কথা দুঃখ বিভিন্ন যা হইতে মুক্ত তন্ত্রনি থানে শুরু হই আন তিনি কক থাইছে থাইনো পাই রেখা গুরু জয় গুরু দাদা বেলা গেলাম ভাই চিনি একদম মানে শেষ কক মানে বিসিঙ্গ খুব তংথমানে ফাইকে যে চিনি এই যে স্বয়ং বাবা দাদা যে বিধি খাই নাই মানে আকক বেলাইনো চিন থানে টংথংমানি কক চিনি অরাগানি হইছে না जों হয়তো তোর চিনি আশা পূর্ণ নং বসাক ছান দङ आं दादा অবহাই চিন বসনা তিনি স্থায়ী বাগে খুব টংথং বাকা এবং দাদানি বাগে आं তেবা আই কলকছান যাতে জন্য শান্তি পানি বর্ণ কিন্তু তেবা ইস্তিগানা প্লাগ মানথং নিনাই आं ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করে জয় গুরু দাদা গাই তাবুক জয় গুরু এঠাক দেখি থাংলাইছি নাই জয় গুরু পুরোহিত দাদা তাবুক কি জয় রাধে রসা পাইরি নাই দা জয় মোটা আও জয় রাধে সপ্তাহ জয় গুরু দাদা আচ্ছা
tabukir besngot joirade kirtan khainai Odip dada bodon mishi parane borong guna joiro dada खोनावो जयगुरु खोनावो जयगुरु दादा जयगुरु खोनावो ini খুব মানে asuk bini pore mana online satsang manon bagai an খুব কম মা তংখা তাই দ্বিতীয়ত চিনি বুসকাঙ্গ জয়রাদে কীর্তন খাই খাওয়ামন বাgai বেলে বেলে হামবাই आं ठाकुरनि थाने प्रार्थना खायो नों जाहाथे अनलाइन सत्संग हाबे मानतो होनाय एवं चिनि बुसकांग हाय गिला कीर्तन गरब हाय मानतो होनाय खानाय मानतो जय गुरु गेसुं पाबो ani सत्संग आवाय गावथों चिनाय खोना सम्भावना उत्तर तिरा निकलायो आं पुलियाना गुबुनदा लाइनाव तो तम गुबुनदा ने अनुरोध खाजाव खोनानै सत्संग आवाय नाम बागे जय गुरु दादा जय गुरु
खोनाबो ini hai एकदम खोनाथाव खालायनो परम पुजपाद श्री श्री बाबाजी आशीर्बाद बाय उत्तर त्रिपुरानि बै सत्संग जुगान दिजेंनाय ओ सत्संग गोथार सत्संगआव नरमनो मानजानायनि बागै आं हाबाय खुबाय क्लेसे तुमनो कबकजाव ओ सत्संग मानजागै निजेनो दन्द खायनानै ताई बुइनोबो दन्द खाय मानथाव जय गुरु दादा जयगुरु बेले बेले हामबाय दादा सत्संग खोनानि सत्संग आवगायनो मोनबागै हादिंके जों ताबो सत्संगनि जत्तनि से पाइथाक ठाकुरनि जयजनी माबुखाक जोंनो चिनि बुसनो ठाकुरनि जयजनी रेन बागै बरम गोनां चिनि रंजित देवर्मा दादा विश्राम गंजनी जयगुरु दादा जयगुरु दादा जयगुरु खोना दादा जयगुरु खोनाबो जयगुरु जतन वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री ब्रह्मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री ब्रह्मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री ब्रह्मा की जय। परम पूज्य पद श्री बर्दा की जय। परम पूज्य पद श्री बर्दा की जय। परम पूज्य पद श्री बर्दा की जय। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पद श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पद श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पद श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पद श्री अमीन दादा की जय। परम पूज्य पद श्री अमीन दादा की जय। परम पूज्य पद श्री अमीन दादा की जय। सत्संग की जय। सब नाम की जय। कृष्टि की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य प्रीतिम वंदे आर्यपितं वंदे मातृगं वंदे मातृगर्दं वंदे अहं कृष्टि देवतां वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। शुभ भद्र परिक्रमा की जय। जय गुरु जतन जय गुरु संताबो माने अमन पर चिनि पुरोहित दादा समाप्ति घोषणा हेमे करे जों कैसे जय गुरु बिनिमय खेलेनाय जय गुरु पुरोहित दादा जय गुरु सत्संग समाप्ति घोषणा खेलेनाय बारे कय जाव दादा जय गुरु दिनैनि सत्संग डिस्ट्रिक्ट खालिमानि गाहाम नंखा गान कीर्तन आलोचना जे जतमते खैका ठाकुर प्रसंग खैका बेलेग खातखा जे आमपुरानि तिनि जे सातमन बापटे परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा जादानि जे बिखा हामजाक माने ईश्वर हामजाक माने अबताम सासिनाय बो हामजाक माने दुनिया न काम तंसिनाय बाहा जे जतमान सा आरो थाने निमथं खायनि निमथं दले पाले
Abo ang thangman buang thangmai aptia je jotono sujog manglom chini thana chesta kiri ang abo nongtini koyo tai jotonino hamari mongol kamana prarthana khai ini online sotsango orono mathaka jotono joy guru জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু যতনা জয় গুরু Low battery, please charge. জয় গুরু ভাই জয় গুরু গ্রাম দেখা জয় গুরু ini sana আমার নাম dia berjaga aku masih mali yang saka guru jয় গুরু জয় গুরু Ada WhatsApp saya dulu. Guru. Oh, apa gimana kok? Acha. Kamu waktu kita waktu kita mentanam wasung gan dai rohna na yo bhai apare kok selain khoda ya bapre baba ini okhane kela kela kono sagete kote kok halanya na jয় গুরু bele hamai ro lagi ya pak kaisa ba beda ko roh din ta Low battery, please charge. Ako tahu saya mau apa mau kamu jangan ke ba ro lagi Con khá cơ, jয় গুরু, ông có chịu ăn. Jয় গুরু.